370 ধারা অবলুপ্তি থেকে রাস্তা এবং পরিবহন সংক্রান্ত বিষয় পরিষেবার ক্ষেত্রে কাশ্মীরকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় সরকার। জম্মু ও কাশ্মীরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একের পর এক মেগা প্রজেক্টের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সেখানে। আর এবার জম্মু ও কাশ্মীরের চরম আবহাওয়া এবং তুষারপাতকে মাথায় রেখে সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে এক বড় উদ্যোগ নেওয়া হলো। শ্রীনগর লেহ জাতীয় সড়কে 6.5 কিলোমিটার দীর্ঘ জি মোর টানেল উদ্বোধন করা হলো। কাশ্মীরের গান্ধেরবাল জেলার গগনগির এবং সোনমার্গকে যুক্ত করেছে এই 2 লেনের টানেল, যা তৈরি করতে খরচ হয়েছে প্রায় 2700 কোটি টাকা। সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় 8650 ফুট উপরে অবস্থিত এই টানেলটি। সোমবার এই বিরাট টানেলের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন নির্মাণকারী সংস্থার আধিকারিকদের কাছে রুট ম্যাপ এবং নির্মাণ কাজ নিয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে চান মোদী। শ্রমিক এবং নির্মাণ কর্মীদের সঙ্গে তিনি কথাও বলেন। নির্মাণ কর্মীদের পরিশ্রম এবং সাফল্যের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। কাশ্মীরে সোনমার্গ এলাকা শীতকালে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। বিশেষত ভারী তুষারপাত হলে বন্ধ হয়ে যায় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা, তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাঙ্কের নিচে। আর এই ব্যাপক আবহাওয়ার মধ্যেও যাতে গাড়ি চলাচলে অসুবিধা না হয় এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবহনের ক্ষেত্রে সুবিধার জন্যই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হলো। আর এতে খুশি সেখানকার সাধারণ মানুষও। ये बहुत अच्छा कदम, ये 4 महीने के लिए ये बंद रहता था, तो इसलिए अभी इस टनल की वजह से ये पूरा खुल जाएगा। इसमें अवामी लोग यहाँ लोकल है उनको भी काम अच्छा रहेगा, गाड़ी वालों को, टूरिस्ट आएगा उससे अच्छा फ़ायदा होगा। पहले तो ये 6 महीने के लिए बंद रहता था, तो अब इतना है कि इस टनल की वजह से बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। घोड़े वालों को टूरिस्ट आते थे वो आधे रास्ते से वापस चले जाते थे, अब वो डायरेक्ट बर्फ में भी सीधे सोनमार्ग आएंगे, देखने के लिए आएंगे। जी जी जी, बहुत बड़ी टाइम से इसकी मांग थी, तो बहरहाल हो गया, ये कर दिया इसने। हम लद्दाख के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे। जो ज़ड-मोर टनल उसका काम भी चल रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा जल्दी। 1-2 साल में उम्मीद करते हैं कि वो भी इंशाल्लाह चालू हो जाएगा, उससे भी बड़ा फ़ायदा रहेगा। लद्दाख भी 6 महीने के लिए चालू रहेगा, 12 महीने के लिए, और श्रीनगर पूरा चालू रहेगा 12 महीने के लिए। फिलहाल हम देख रहे हैं लोग आज यहाँ बहुत बढ़िया लोग हैं। आप देखिए लोग कितने आए हैं यहाँ पे, वहाँ जगह नहीं है, अब लोगों को वापस कर रहे हैं, वो लोग इधर रुके हैं, इसलिए बहुत बड़ी भीड़ है इधर, लोग खुशी से आए हैं इधर। हम तो निहायत ही मशकूर हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के, जो वो यहाँ पे आ रहे हैं, इस टेंडर का इनाग्रेशन कर रहे हैं। तो हम तो लोग डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के, प्रॉपर कंगन के, सोनमार्ग के तमाम ही लोग जो हैं, घोड़े वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, मार्केट वाले हैं, जितने भी लोग हैं जो, और यहाँ पे जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके बारे में हम निहायत ही खुश हैं कि यहाँ के लोगों का जो है बहुत हर एक पहलू पर फ़ायदा है। तो इसलिए हम निहायत ही खुश हैं कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं और वो यहाँ इनाग्रेशन करेंगे इस टेंडर का, जो यहाँ से सोनमार्ग से लद्दाख के साथ भी मिलता है। और तमाम जो लोग हैं यहाँ के वो खुशी से यहाँ पे आए हैं, और हम निहायत ही खुश हैं कि यहाँ पे जो इनाग्रेशन हो रहा है लोगों का, आवाम की बहबूदी के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए हो रहा है। तो निहायत तो खुश हैं हम इस पर, और वेलकम करते हैं जनाब मोदी साहब का। উল্লেখ্য, কাশ্মীরের পরিবহন উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এই জি মোর টানেল। এরই মাধ্যমে শ্রীনগর এবং লাদাখের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। শীতকালে তুষারপাতের সময়ও রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে না, সহজেই পৌঁছানো যাবে কার্গিল, লেহ মতন সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, আর যার ফলে উপকৃত হবেন বহু মানুষ, বিশেষত গাড়ির চালকরা। উল্লেখ্য, এই অঞ্চলে শীতকালে প্রবল তুষারপাত হয়ে থাকে, এমনকি তুষার ঝড়ের আশঙ্কাও থাকে। ফলে এই সময়ে সোনমার্গ যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এখন এই টানেল তৈরি হয়ে যাওয়ার ফলে প্রবল তুষারপাত সত্ত্বেও সোনমার্গে পৌঁছে যাওয়া যাবে, আর তাতে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের আর্থিক বিকাশ হবে বলেই আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।